अच्छा ऐसा था। ठीक আছে। ତ କାଲି ଆମେ 189 ଯାଏଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ କ'ଣ ନା ଏଜେନ୍ସି କ'ଣ, ଏଜେନ୍ସିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଏ ଥାଏ, ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ଥାଏ, ଆଉ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି କେମିତି ଥାଏ। କିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇପାରିବ, କିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କେମିତି ଲାଇବିଲିଟି ରହୁଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା सब एजेंट्स विषୟରେ। व्हाट इज सब एजेंसी और हु इज ए सब एजेंट। गोटे जनरल प्रिंसिपल माने दिस इज द जनरल रूल, देयर आर सेट्स माने कोन तार एक्सेप्शंस भी अछि। लॉ रे सेंट तमे बहुत जारे आनबो गोटे एंती जनरल रूल अछि, तार किछटा एक्सेप्शंस पुनी थाए। जनरली जनरल रूल टा गोटे लाइन में लिखा थिबो, गोटे सेक्शन रे थिबो, किंतु तार एक्सेप्शंस देखला को पांचटा छटा थिबो। हेला, अब जनरल रूल माने इट इज करेक्ट इन 90% ऑफ द केसेस। 90% केस रे जनरल रूल टा ही अप्लाई हबो। 10% ऑफ द केसेस रे जो एक्सेप्शंस गुरा देछि सेटा अप्लाई हबो। तो तमे जेते जो जगह रे पढिबो दिस इज द जनरल रूल एंड देयर आर एक्सेप्शंस, तमे जनरल रूल टा बहुत भलो से मन रखिबो तो मन रखिबो, एक्सेप्शंस गुरा भी ऑफ कोर्स मन रखिबो, कारण एग्जाम रे क्वेश्चन सेमती ही आसीबो। जनरल रूल टा मन रखियाडा इजी, बिकॉज सेटा सबडे सेमती चालुथबो, किंतु तार एक्सेप्शंस गुरा मन रखिया भी इक्वली इंपोर्टेंट, कारण एक्सेप्शंस गुरा दो 10% ऑफ द केसेस रे से एक्सेप्शंस गुरा चालुथबो, स्टिल एक्सेप्शंस जेहेतु अछि से एक्सेप्शंस गुरा मन रखिया नेसेसरी। तो सेमिति कोन ना जनरल रूल इज एन एजेंट कैन नॉट हैव ए सब एजेंट। हेला, जंतु मु तुमको कहूथली, मु तुमको किछटा काम करिया पठेबे ऑन माय बिहाफ। So I am delegating my work to you. I am assigning my work to you. You go and do that work on my behalf. तम तुमको मु देली तमे ही करिवो, तम जगह आउ किए करिपारिबे नहीं। तो तमे कौन ना सेठी आउ जन को काम दे दे कहि परिबनी जे सी लोकटा मो बिहाफ रे जाई कि सेठी काम करछ, सेंटर जिंस हबो नहीं। दैट इज नॉट परमिसेबल, कारण मु तुमको को रीजन पे देछि दैट आई नो। तमरा मे भी स्किल देखि देछि, तमरा मे भी अलगा किछि कारण देखि देछि, व्हाटएवर। तो जो भी कारण जोको मु तुमको मु कौन एजेंट करिछि मोर, you cannot appoint a sub agent to do the same work that I have assigned to you. Hela, it is general case, it is general rule, it is true in 90% of the cases, but तार पुनी exceptions अछि। कौन ना exceptions है देखिबा। प्रथम एटा जनरल रूल इज an agent cannot hire a sub agent। हला, एटा जनरल रूल। बता देखिरा अछि को केस रे गोटे एजेंट सब एजेंट हायर करि पारिबो, लॉ रे परमिसेबल अच्छी से जिनसटा हम तार से जिनसटा एबे हमें देखिबा। तो प्रथमे होची सेक्शन 190 रे फर्स्ट एक्सेप्शन देला कौन नेचर ऑफ द एजेंसी परमिट्स। सेकंड कौन देला ऑर्डिनरी कस्टम अलाउस। नेचर ऑफ द एजेंसी परमिट्स माने कौन, माने हमें जोटा प्रॉपर एजेंसी हमें क्रिएट करिछु, मो प्रिंसिपल हेली तमे एजेंट हलो, सेथिरे एक्सप्रेसली लिखा हिची जे यू कैन हायर सब एजेंट्स आल्सो, दैट इज नेचर ऑफ द एजेंसी परमिट्स, अदरवाइज यू कैन नॉट डू। सेटा होची फर्स्ट नेचर ऑफ द एजेंसी परमिट्स। हला, सेकंड होची ऑर्डिनरी कस्टम अलाउस।
ତା ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଡିନାରୀ କଷ୍ଟମ ଆଲାଉଜ୍ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି ଘର ତିଆରି କରିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। So if I am the principal and I am appointing a contractor to go to my piece of land and dig a well there, borewell ଯୋଉ ଖୋଳନ୍ତି ଆସିକି ଗୋଟେ borewell ଖୋଳିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗୋଟେ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡିନାରୀ କଷ୍ଟମ ଆଲାଉଜ୍ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଏଇଟା ଜାଣିଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଏଜେନ୍ସି ଦଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ବାଇ ହିମସେଲ୍ଫ। ସେ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିବା ବାଲା ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାୟାର କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ହାୟାର କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ମିଶିକି ଦେଖିବେ। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୋର ଯୋଉ କାମଟା ହେଲା ସେ ମୋର କାମଟା ଜଣେ ଯାଇକି କରୁନି କି I cannot have understood କି ଏମିତି ହବାର ଅଛି। କାରଣ ଅର୍ଡିନାରୀ କଷ୍ଟମ୍ସରେ ଅର୍ଡିନାରୀ କୋର୍ସରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଲୋକ ଆହୁରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହାୟାର କରିବ ଯିଏ ଏଇ କାମଟା କରିବେ ହେଲା। ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତିଆ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କାମ ଦେଇଥିବି ଯେମିତି ଧର ଘର ପାଇଁ ଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ମେ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି ସିଏ ଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକି କହିଦବ ଭଲ ଇଟା କି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଘର କାମ କରିଥିବ, ଯୋଉଠୁ ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଇଟା ନେଇଥିବ ସେଠି ଇଟା ଭଲ ପଡ଼ିନଥିବ, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପରେ ମିଳିଥିବ, ସେ ଜାଗାରୁ ମେ ବି ଇଟା ଆଉ ନବାନି, ତା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ନାଇଁ ରାମ ବାବୁ, ଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ଦାମ ବାବୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଟାଟା ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି। ସେ ଜାଗାରେ ଏଠି କହିହେବନି ଯେ ଅର୍ଡିନାରୀ କଷ୍ଟମ ଆଲାଉଜ୍, କାରଣ ସେଠି ସେ ଲୋକର ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଯାଇକି ସେ କାମ କରିବାଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଥିଲା। ସେ ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଠେଇଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ତ ସେଇଟା ମେ ବି ଅର୍ଡିନାରୀ କଷ୍ଟମରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ? ତ ଏମିତି କୂଅ ଖୋଳିଆ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଟା ମୁଁ ଆଇ ନୋ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ପର୍ସନାଲି, ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହାୟର ଅଦର ମେନ୍, ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହାୟର ଅଦର ଲେବର୍ସ ହୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବିହାଫ୍। ଏଟା ଅର୍ଡିନାରୀ କଷ୍ଟମ୍ସ। ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଇଟା ଚିହ୍ନିବା କଥା ହେଲା କି କ'ଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପର୍ସନାଲି କହୁଛି ନା, ବିକଜ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ହିଜ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍। ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବାଛିକି ଆଣିବେ ସେଟା ଭଲ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଏଟା ଅର୍ଡିନାରୀ କଷ୍ଟମ୍ସରେ ଆସିଲାନି। So this is one exception, section 191 ने होता है ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଟା ଏକ୍ସେପସନରେ ଯିବନି, ଏଟା ଏକ୍ସେପସନ ନୁହେଁ। 191 ଟା ଏକ୍ସେପସନ, ଏଟା ହଉଛି ଦି ଟାଇପର ଏକ୍ସେପସନ ଅଛି ଜାଣ ହେଲା। 191 ରେ କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟର ଡେଫିନେସନ ଅଛି। ତ 190 ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 190 ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା an agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by ordinary custom of trade a sub-agent may or from nature of the agency a sub-agent must be employed। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେ କହିଲା, ଲଫୁଲି ପ୍ରଥମେ ତମେ ସବ୍-ଏଜେନ୍ସି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତମକୁ ପର୍ସନାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଇଟା ଚିହ୍ନିବା କଥା କହିଲି, ଇଟା ଚିହ୍ନିବା କଥା ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆଣିବ। ସେ କହିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଥାଇକି ଦେଖିଦେବି, ମେ ବି ସେ ଜିନିଷ ବି ଆଲାଉଡ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ତମେ ଗୋଟେ ଇଟାଟାକୁ ଧରିକି ଦେଖିବ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ି କରିକି ଦେଖିବ, ତଳେ ପକେଇକି ଦେଖିବ କେତେ ଟାଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ମେ ବି ତମେ ଇଟାର କ୍ୱାଲିଟି ଜାଣିପାରିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମେ ଯାଇ କର ବୋଲି। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଡୁଇଂ ଇଟ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଣ୍ଡିଂ ସମନ୍ ଏଲ୍ସ, ସେଟା ଭାୟୋଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ହେଉଛି। ଓକେ, unless ଦୁଇଟା ଏକ୍ସେପସନ୍ ହେଲା, ନେଚର ଅଫ୍ ଦ ଏଜେନ୍ସି ପରମିଟ୍ସ, ନହେଲେ ଅର୍ଡିନାରୀ କଷ୍ଟମ ଆଲାଉଜ୍। Then 191 sub-agent defined. A sub-agent is a person employed by and acting under the control of original agent in the business of agency। ତ ଯିଏ ଓରିଜିନାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରୁଛି ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କାମ କରିବ, ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ won't now be known as sub agent, କାହିଁକିନା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି। ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ତ ମୋ ଏଜେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି ନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମୋ ଇଏରେ କାମ କରିବ ତ ସେ ମୋ ଏଜେଣ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯିବ।
बट जदि गोटे सब एजेंट जे ताको कुहा होची से जेतले एजेंट अंडर रे काम करचे से मो पई सब एजेंट हबो जेमति कि कहली से राजमिस्त्री हबो सब एजेंट कारण मो अंडर रे एजेंट अछि मो अंडर रे जे कॉन्ट्रैक्टर सी अछि तार अंडर रे अछि राजमिस्त्री तो सी हबो मोर सब एजेंट ओके सी में भी माने कोन कॉन्ट्रैक्टर रो सी गोटे एजेंट ही पारे किंतु मोर ପାଇଁ ସେ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହବ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ମାନେ କଣ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିହାଫରେ କିଛିଟା କାମ କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇକି ଘର କାନ୍ଥ ତିଆରି ହଉଛି ସେ ସେଟା ଦେଖୁଛି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଟା କାମ ମାନେ କଣ ଆଉ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି କାନ୍ଥ ସିଧା ହେଲା କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରପରଲି ଦେଖିକି କରିବାକୁ ପଡେ ଘର କାମ ଯେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ କୋଉଠି ଯୋଉ ଫ୍ଲୋର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋରିଂ କରନ୍ତି ସେଟା ବି ସମାନ ହେଲା କି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟା ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ସେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଥାନ୍ତି ଜେନେରାଲି ସେ ଜିନିଷରେ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେମିତି କଣ ମାପିଚୁପି କରିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କରୁଛନ୍ତି ମେ ବି ସିଏ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଜଣାଯିବେ ବଟ୍ ମୋର ଯଦି ମୁଁ ଆସିଗଲି ପିକ୍ଚରରେ ତ ମୋ ପାଇଁ ସେ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା 191 ଦେନ୍ 192 ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝ 192 193 দুইটা জিনিস ଟିକେ ইম্পর্টেন্ট ଅଛି ওকে section 192 and section 193 important ଏଥିରେ କଣ କହୁଛି ନା ଏଇ ଦିଟା ସେକ୍ସନ ରେ କହୁଛି relationship between principal agent प्रिंसिपल एजेंट और सब एजेंट ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି ଏଇ ଦିଟା ସେକ୍ସନରେ ଏଟା ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ଓକେ ରିଲେସନ ମାନେ ଲାୟବିଲିଟି ଓକେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମୁଁ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ଦେଲି ଆଇ ଏମ୍ ଲାୟବଲ୍ ଟୁ ପେ ହିମ୍ ମନି जो कॉन्ट्रैक्टर ମୁଁ ପଇସା ଦଉଛି he is liable to complete the work କି ନାହିଁ ଏଇ ରିଲେସନ ମାନେ ହଉଛି ସେ ଲାୟବିଲିଟି ଜିନିଷଟା କହୁଛି ତ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ସେକ୍ସନ 192 ରେ କଣ କହୁଛି 192 ରେ କହୁଛି ଯଦି if the agent sub agent is properly appointed ହେଲା सब एजेंट properly appoint ହେଇଛି ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କୂଅ ଖୋଳିବାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଲି ସେ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ହାୟର କଲା that can be said to be proper hiring ଗୋଟେ ଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲା that cannot be said to be a proper hiring ओके तो जदि प्रॉपरली हायरिंग ହେଇଛି प्रॉपरली हायरिंग माने आदर ଆମର ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ହେଇଛି ଆମର ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସିର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ଏଜେନ୍ସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାୟର ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଅର୍ଡିନାରୀ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ ଅର୍ଡିନାରୀ କଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେମିତି ହାୟର ହୁଏ ଏଟା ହିଁ କୂଅ ଖୋଳିଆ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଲି ଓକେ ତ ଯଦି ସେଟା ପ୍ରପରଲି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ତିନି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହବ ତିନି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ତା ଭିତରୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ହବ P ହଉଛି P for ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ principal liable to third party for the acts of
सब एजेंट এটা হলো ফার্স্ট আনসার হবো আগে লেখো লিখি দিও তারপরে বুঝাই এজেন্ট liable to principal for the act of sub-agent. Third account na sub-agent liable to agent. Hello. लिखिल तो प्रथम कौन जदि सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड माने एठी हम सब एजेंट विषय कथा होचे सो इफ द सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड कौन हबो ना जे प्रिंसिपल अछि हमें एजेंसी पढ़छु एजेंसी तो प्रथम मेन लोक होचे प्रिंसिपल प्रिंसिपल लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट ता माने सब एजेंट जदि किछि एपट सपटा करूछि प्रिंसिपल विल बी लायबल तम कहली जो काली कहिथली बोरवेल खोलला बेले साइड घर जो कांथ थिला तांकर साइड प्लॉट रो कांथ भांगी गला इफ द अपॉइंटमेंट इज प्रॉपर जे प्रिंसिपल अछि मु प्रिंसिपल अछि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पेंसेटिंग द साइड प्लॉट बुझला एटा होची फर्स्ट आंसर सेकंड होची एजेंट लायबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट वर्तमान सब एजेंट माने किए जो से अन्य लेबर खबर माने थिबे से माने बोरवेल खोलथिबे से माने किछटा भूल कले वर्तमान से माने भूल कले मु ता पई खर्च कली बट मु तो से सब एजेंट माने तो अपॉइंट करनी ना तांको अपॉइंट के करछि को मु एजेंट करछि तब मु एजेंट को पुनी रिकवर करिवे दैट्स व्हाई एजेंट लायबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ हि सब एजेंट बुझलो सेटा होछि थर्ड रे आसला सब एजेंट लायबल टू द एजेंट काहेकि ना जेहेतु सब एजेंट को अपॉइंट करूची एजेंट से माने अल्टीमेटली एजेंट को ही लायबल हेबे चेन टा लायबिलिटी चेन टा केमती होची देखुछ प्रिंसिपल लायबल है थर्ड पार्टी को व्हाई बिकॉज से एजेंट हुंतु सब एजेंट हुंतु दे आर एक्टिंग ऑन माय बिहाफ तो बुझा जीव मु ही डायरेक्ट काम करछि मु ही पाचेरी भांग देली दैट्स व्हाई प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी हला जेहेतु मु पाचेरी भांगली अल्टीमेटली यू अंडरस्टूड कि मु ही पाचेरी भांगी कारण मु एजेंट को हायर करछि एजेंट सब एजेंट को हायर करछि अल्टीमेटली मु ही पाचेरी भांगली दैट्स व्हाई प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी साइड घर प्लॉट पाचेरी भांगला मु तापे लायबल हेबी मु तांको कंपेंसेशन पे करिवे हेलो एटा होचे फर्स्ट आंसर सेकंड होची एजेंट लायबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट नाउ मु एजेंट को हायर करछि सब एजेंट को हायर करिया काम एजेंट र थिला से यदि भूलभाल हायर कला से कॉम्पिटेंट लोकन को हायर न करिछि मु कहीं तार रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबी मु एजेंट र रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छिना whoever I have hired I have taken the responsibility of the agent मु सब एजेंट र रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जेमति कि मु कहले मु तमको कोठेटे कोन किछ काम करियो पठेले ऑन माय बिहाफ आई नो योर स्किल्स for which I sent you to do some work on my behalf. तमे जति आउ जन काहको हायर कलो to do your work which was assigned to you by me सेटा तमर माने कोन तमे तम रिस्क रे करूछो दैट्स व्हाई यू हैव टू बियर द रिस्क ऑफ
whoever is you are hiring, like I have to bear the risk. ତମେ ଯଦି କିଛି ଯାଇକି ଭୁଲଭାଲ କରୁଛ କୋଉଠି ଗୋଟେ, ତ ତା ରିସ୍କଟା ତ ମୁଁ ହିଁ ବେର କରିବି ନା। ତମେ ଯଦି ଯାଇକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ତମେ ହଉଥିଲି ଯୋଉ କନଫରେନ୍ସ ଥିବ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ତମକୁ ପଠେଇଲି କଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ, ତମେ ସେଠି ଯାଇକି ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆସିଲ, I am ready to bear the risk। କାହିଁକି ମୁଁ ତମକୁ ପଠଉଛି, you are acting on my behalf, ତ ବୁଝାଯିବ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରୁଛ। So ସେମିତି if I am ready to bear the risk of you, you should also be ready to bear the risk of whoever it is you are appointing। ବୁଝିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫର ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଦି ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ। ତ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେ ଯୋଉ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ତା ପାଇଁ ଯୋଉ କମ୍ପେନସେସନଟା ପେ କରିବି ମୁଁ, ସେଟା ଏଜେଣ୍ଟ ଠୁ ମୁଁ ରିକଭର କରିବି, ବିକଜ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ। I don't know the sub agent, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାୟାର କରିନି, ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଠୁ ସେ ଜିନିଷଟା ରିକଭର କରିବି। ବୁଝିଲ, ତମକୁ ମୁଁ ହାୟାର କଲି, ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହାୟାର କଲ, ତମେ ଯାହାକୁ ହାୟାର କରିଛ ସେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କଲା, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିବି ନା, ମୁଁ ଥାର୍ଡ ସେଇ ଲୋକକୁ କାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି? ତ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ତମଠୁ ଜିନିଷଟା ରିକଭର କରିବି। ତାପରେ ଫାଇନାଲ କଣ ନା ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ଦ ଏଜେଣ୍ଟ। ପୁଣି ତମେ କଣ ନା ସେ ଲୋକଟା ଯୋଉ ଭୁଲ କରିছে ତମେ ତାଠୁ ପୁଣି ରିକଭର କରିବ, କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଭୁଲ ତ ସିଏ କଲା ନା। ବୁଝିଲେନି କେମିତି କଣ ରିକଭରି ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଲାଇବିଲିଟିଟା କେମିତି ଫ୍ଲୋ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ଯାହା କମ୍ପେନସେସନ ମିଳିବା କଥା ମିଳିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଯାହା କମ୍ପେନସେସନ ମିଳିବା କଥା ମିଳିଗଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ କମ୍ପେନସେସନ ମିଳିବା କଥା ମିଳିଗଲା, କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ଭୁଲ କଲା ନା। ବୁଝିଲା, ଏତିକି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଏତିକି ବୁଝିଲ ତ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟା ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିବ। ସେକ୍ସନ 193 କଣ ନା if not properly appointed। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସର୍ଟରେ ପି ଲେଖୁଛୁ ହେଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପି not liable to third party A ମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ, liable to third party ଗୋଟେ ମିନିଟ। A liable to principal P ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ସେକ୍ସନରେ 192 ଆଉ 193ରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦଉଛି। କ'ଣ ନା ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି, ଏଜେଣ୍ଟ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, sub agent liable to agent। This is what happens in proper appointment। If not properly appointed, ତାମାନେ ସେ ଏଜେନ୍ସିରେ ଅଥରିଟି ନଥିଲା କି ଅର୍ଡିନାରୀ যেটা ট্রেড অর্ডিনারি কস্টম কোর্স অফ বিজনেস ସେଥିରେ ସେମିତି ଜିନିଷ ବି ହବାର ନଥିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ will not be liable to third party, କାରଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତ ଭୁଲ ନାହିଁ ନା, କାରଣ this is not a proper appointment, so principal won't be liable to third party। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ଲାଇବଲ୍ କିଏ ହେବ ନା ଏଜେଣ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଏଜେଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ଭୁଲ କରିଛି। ଏଜେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି, ଏଜେଣ୍ଟ ହିଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଏଜେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଟୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି। ଯଦି ପ୍ରପର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରପର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା କଲା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିମ୍ଡ କି
ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିଛି, that's why I'll be responsible to the third party. But if the appointment is not proper, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବି? ଏଜେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବ, ବିକଜ ସେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଲାଏବଲ୍ ଟୁ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା, ଏଜେଣ୍ଟ ଲାଏବଲ୍ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଲସୋ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କାମଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ହିଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି, ସେ ମୋତେ ବି ଲାଏବଲ୍ ହେବ। ମୋର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଅସୁବିଧାଟା ସିଏ ସେଟା ମୋତେ କମ୍ପେନସେଟ୍ ପୁଣି କରିବ ଆଉ। ବୁଝିଲ, ସେକ୍ସନ 192 ଆଉ 193 ଏ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ହଁ ହଁ କହୁଛ କିଛି କ'ଣ ଇଶା? ନାଇଁ ଓକେ, ତ ସେକ୍ସନ ଆମେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ? ସେକ୍ସନ 190 ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଏଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡେଲିଗେଟ୍। ତ ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ କହିଲି ଜେନେରାଲ ରୁଲ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡେଲିଗେଟ୍, ଏଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ଏ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏକ୍ସେପସନ୍ସ ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ଯୋଉଠି ଏଜେନ୍ସି ପରମିଟ୍ କରୁଛି ବା ଅର୍ଡିନାରୀ କଷ୍ଟମରେ ସେଟା ଆଲାଉ ଅଛି ତାହେଲେ କରିପାରିବ। ତ ଆନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by ordinary custom of trade a sub-agent may, or from the nature of the agency, sub-agent must be employed. এটা ବୁଝିଗଲ? ଦେନ୍ ହଉଛି 191 sub-agent କ'ଣ ଦେଲା ନା, a sub-agent is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of the agency. ବୁଝିଲ ଏଇଟା? 192 ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ representation of the principal by sub-agent properly appointed। এটা ପଢିଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆগে ତମକୁ ବୁଝେଇଲି। ପଢିଲେ କ'ଣ ଦଉଛି ନା, where a sub-agent is properly appointed, the principal is, so far as regards third persons, represented by sub-agent and is bound by and responsible for his act as if he were an agent originally appointed by the principal। ତାମାନେ ଏହା କହୁଛି ଯେ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା କରୁଛି, ତମେ ଇନ୍ ନର୍ମାଲ ପାର୍ଲାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତା ପାଇଁ ଲାଏବଲ୍ ହବ, ଏତିକି ବୁଝୁଛ? ତ ଏଠି ଖାଲି ସେତିକି ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରପର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବି ତମେ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଧରିବ, ଆଉ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତା ପାଇଁ ଲାଏବଲ୍ ହବ। ବୁଝିଲ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି। ଯଦି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର ହେଇଛି, ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର ହେଇଛି, ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଧରିବ, ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା ଭୁଲ କରିବ, ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା ଭୁଲ କରିବ, ତମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତା ପାଇଁ ଲାଏବଲ୍ ହବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଲେଖୁଛୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଲେଖୁଛି ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ଦି ଏଜେଣ୍ଟ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ to the principal for the acts of the sub-agent। ସେଟା ବି କହିଲି, agent liable to the principal for the acts of the sub-agent। ହେଲା, acts of the sub-agent, sub-agent's responsibility, the sub-agent is responsible for his acts to the agent but not to the principal except in the case of fraud or willful wrong। तब कहला sub-agent is liable to the agent, sub-agent agent को liable हवा कारण ताकू सब-एजेंट को एजेंट हायर करछि, से प्रिंसिपल को लायबल हबनी। प्रिंसिपल जहाँ रिकवरी करियार अछि से एजेंट ठु कर दबो, एजेंट जहाँ रिकवरी करियार अछि से सब एजेंट ठु करियो। बुझिला? इफ दिस इज व्हाट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। 193 रे कहला जे प्रॉपर्ली अपॉइंटमेंट हेनी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी प्रिंसिपल रा आसिलानी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी आसिला कार एजेंट रा आसिला, देन एजेंट लायबल टू प्रिंसिपल, एजेंट पुनी प्रिंसिपल को भी लायबल हबो। कहना से भूल काम करछि, से अपॉइंट कोन करछि, से अपॉइंटमेंट करियारे भूल करछि। जब से प्रॉपर्ली अपॉइंट करिथिबो ताहले सेक्शन 192 हबो, बट तू तो प्रॉपर्ली अपॉइंट करिनु, तू भूल काम करछु, ताहले तू प्रिंसिपल तो लायबल हबो ना, यू हैव नॉट डन द करेक्ट वर्क। जेंति मु तुमको नॉर्मल तमे बुझ, मु जो कहली तुमको मु गोटे काम करियाको
पठेइले तमे आउ जनकु इल्लीगली पठेदेला तुमको करियार नथिला वर्तमान कौन हम ना मु जेहेतु से जिनसटा करिनी मु थर्ड पार्टी को लायबल हेबी नहीं तमे थर्ड पार्टी को लायबल हब बुझला वर्तमान सेतिकी जिनस सरला परे तमे पुनी मते तो लायबल हब ना बिकॉज़ यू हैव डन द राउंड वर्क मु तुमको क्वेश्चन करबी कि नहीं क्वेश्चन करबी कि नहीं कहलो काई एंती तुम कल पचारि कि नहीं क्वेश्चन पछिरे हाँ exactly so this is what agent is now liable to principal this is what section 192 and 193 is about 193 भी सेमती confusing दला ना where an agent माने you without having authority to do so has appointed a person to act as a sub agent तमे अजन को अपॉइंट कला the agent stands towards such person in relation of a principal to an agent एटा तुम कहली तमे आउ जन को जतले सब एजेंट अपॉइंट करछ तमे ता पे प्रिंसिपल हबो मो पे किंतु से लोकटा सब एजेंट हे जो बिकॉज़ यू सिंस यू आर अपॉइंटिंग तमे ता पे एजेंट इस प्रिंसिपल हे गला से तम पे एजेंट हला बट मु जेहेतु ओरिजिनली तमको अपॉइंट करथिली मो पे से लोकटा सब एजेंट हे जो तो से कहूची stand towards such person in the relation of a principal to an agent and is responsible for his acts both to the principal and to the third persons both to the principal and to the sorry both to the principal and to the third persons okay the principal is not represented by or responsible for the acts of the person so employed, nor is that person responsible to the principal. तमने प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को रेस्पॉन्सिबल हलानी कि ए जो सब एजेंटा जे अपॉइंट हेची सीए भी काहाको माने प्रिंसिपल को ओरिजिनली रेस्पॉन्सिबल हला नहीं ओके एठी भूल पूरा एजेंट सब जिनस करिवो जोठी बुझला जोठी प्रॉपरली अपॉइंट होची सेठी समस्ते किछिटा किछि करूछंती प्रिंसिपल देला थर्ड पार्टी को देला एठी एजेंट देला प्रिंसिपल को एठी सब एजेंट देला एजेंट को एठी जदि प्रॉपरली अपॉइंटमेंट हेच डैमेजेस हो से कंपेंसेशन हो भूल काम करिया पे ओके प्रिंसिपल देला थर्ड पार्टी को एठी एजेंट देला प्रिंसिपल को एठी सब एजेंट देला एजेंट को एठी किंतु जोठी भूल काम हला अपॉइंटमेंट भूल हेनी सेठी केवल जणे ही रेस्पॉन्सिबल किए ना एजेंट सेठी प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को रेस्पॉन्सिबल नुहे एजेंट होची थर्ड पार्टी को रेस्पॉन्सिबल एजेंट होची प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल बिकॉज यू हैव डन द रॉन्ग एजेंट हैज डन द रॉन्ग वर्क बुझला एतकी जोटी प्रॉपर अपॉइंटमेंट हला किए का को रेस्पॉन्सिबल हला जोटी प्रॉपर हला नहीं किए का को रेस्पॉन्सिबल हला मते आउथरे को तमे रिपीट करो एटा देखि को जोटी प्रॉपर अपॉइंटमेंट हेची किए का को रेस्पॉन्सिबल हला मते को फास्ट थर्ड पार्टी जदि किछि माने हेलो तो तार रेस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल तो सेकंड रे सेकंड रे सेकंड रे प्रिंसिपल हबो सब एजेंट रे एजेंट ही हबो नहीं नहीं सेकंड रे प्रिंसिपल कौन हबो सेकंड प्रिंसिपल कोट लायबल हला प्रिंसिपल तो फर्स्ट लायबल हला लायबल माने को बुझो तो ऐसे लायबल माने कौन बुझो को ମାନେ ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି हम्म
ये माने म्यूट करनी अनम्यूट रुह तुम माने कथा होछ ना तुम म्यूट करनी अनम्यूट रुह लाइबल माने कौन बुझछ को रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी वेरी गुड द प्रिंसिपल जो थी फर्स्ट रे प्रिंसिपल लाइबल होछ थर्ड पार्टी माने की तुम जो एग्जांपल दउथली साइड घर प्लॉट र कांथ ଆଜ୍ଞା हाँ तो ये म्यूट कर अनम्यूट था ହେଲା ସାଇଡ୍ ଘର ଯିଏ ଲୋକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାର ଯଦି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲି ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେଲି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡରେ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ମତେ କୁହ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିକି କୁହ ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହ liable to principal for the act of submission ହୁ ଇଜ ଲାଏବଲ୍ କିଏ ଲାଏବଲ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଲାଏବଲ୍ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ ଲାଏବଲ୍ ହଉଛି agent ଏଜେଣ୍ଟ ଲାଏବଲ୍ କାହାକୁ ହଉଛି principal एजेंट लायबिलिटी तो प्रिंसिपल पर द एक्ट ऑफ द सब ଲେଖା ତ ହେଇଛି ଏଟା ନା ଥାର୍ଡରେ କିଏ ଲାଏବଲ୍ ହଉଛି third ରେ agent ହଉଛି ଥାର୍ଡରେ ଏଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ତମେ ପଢୁନ କି ଏଇଠି ଏଠି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛ ନା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦେଖାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ଥାର୍ଡରେ କିଏ ହେଲା ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ପଢି ପାରୁନ କି ନା କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମୁଁ କହୁନ ମତେ third ରେ sub agent ହେଲା ମୁଁ ହଁ ଡରି ଯାଉଛ କି ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସତରେ ଡରୁନ ତ ମୋଠୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଜଣେ ଅଛ କିଛି ଡରିବାରେ ନାହିଁ ନା କ୍ଲାସ 30-40 ପିଲା ଥାନ୍ତେ ତମକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥାନ୍ତା ଜଣେ ଅଛ ଏତେ ଡରିବାରେ କଣ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ଡରି କହୁଛ ମତେ ଲାଗୁଛି ହଉ ମତେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହଉଛି ମତେ କହ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କାହାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହଉଛି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୁ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ରେ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ହଉଛି ଓକେ ବୁଝିଲ କାହିଁକି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କାହିଁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେଲା ମତେ କୁହ କାହିଁକି ତାର ଗୋଟେ ରିଜନ ତ ମୁଁ କହିଲି why the principal is responsible to the third party ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ର କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଲା ହୁଁ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ର କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଲା ମାନେ ଥାର୍ଡ ହଁ ପାର୍ଟି କୁ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟର ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଲା ବଟ୍ ସେ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଦୂର ଲୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତା ପାଇଁ କାହିଁ ଲାଏବଲ୍ ହଉଛି ପ୍ରପରଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାର ତ ସେଥିପାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରପରଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବଟ୍ ଏଜେନ୍ସିର ମାନେ ହେଉଛି ଦି ଏଜେଣ୍ଟ ଇଜ ଆକ୍ଟିଂ ଅନ୍ ମାଇ ବିହାଫ୍ ଦି ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଆକ୍ଟିଂ ଅନ୍ ମାଇ ବିହାଫ୍ ହେଲା ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଲ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଆକ୍ଟିଂ ମୁଁ ନହେଲେ କାହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେବି ବୁଝିଲ ଲରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି କାହିଁକି ନା କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଏକଲା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଘର ତିଆରି କରିବା ମୁଁ ଏକଲା ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ସମନ୍ ଏଲ୍ସ ବଟ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଆପଏଣ୍ଟିଂ ସମନ୍ ଏଲ୍ସ ସେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯଦି ଆଉ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ମୁଁ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେବି ନା କାରଣ ସେଇଟା କାମଟା ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ସେମାନେ ବୋରୱେଲ ଖୋଳୁଥିଲେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବୋରୱେଲଟା କାହିଁ ପାଇଁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ଦରକାର ଅଛି ବୋରୱେଲ ଖୋଳିଲେ ମୋର ଘର କାମ ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇଂ ରିଜନ କାହିଁକି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫର ଦି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ରିଜନ କାହିଁକି ନା ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଂ ଅନ୍ ମାଇ ବିହାଫ୍ ଫର ମାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୁଝିଲ ଏଇଟା ମେ ବି ତମକୁ क्वेश्चन एमती आसबनी बट दिस इज द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट व्हाई someone is being responsible for someone else मास्टर सर्वेंट रिलेशन जो टॉट रे पढ़िबो मास्टर सर्वेंट रिलेशन भी से सर्वेंट काम पे मास्टर लायबल हुए कहीं ना सर्वेंट जी अच्छी से मास्टर काम करूँ ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मास्टर ओके
So principal is becoming liable to the third party in the first instance. प्रथमरे agent liable है principal को, then sub agent liable है agent को. तो third party पैसा नब principal ठू, agent पैसा नब sorry, third party पैसा नब principal ठू, principal पैसा नब agent ठू, agent पैसा नब sub agent ठू. ହେଲା କିଏ କାଠୁ ପଇସା ନଉଛି କିଏ କାଠୁ compensation ନଉଛି. Then not properly appointed ହେଲା କ'ଣ ନା प्रिंसिपल କାହାକୁ ଲାବେଲ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର ଭୁଲ ନାହିଁ. ଏଜେଣ୍ଟ ଲାବେଲ ହେଲା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ କାରଣ ଏଜେଣ୍ଟର ଭୁଲ ଅଛି. ଏଜେଣ୍ଟ ଲାବେଲ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କାହିଁକି ନା ଏଜେଣ୍ଟର ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି. ଏତିକି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ତାହେଲେ ସେକ୍ସନ 192 193 ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝିଯିବ. କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଏଥିରେ. ଓକେ ବୁଝିଲ ଏତିକି ଇସା କୁହ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ତାପରେ. ଆଜ୍ଞା Okay, then ତାପରେ ଦେଖ section 194 କ'ଣ ଦେଲା the relation between principal and person duly appointed by agent to act in business of agency. ସେ କହୁଛି where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for principal in the business of the agency has named another person accordingly, such person is not a sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency as it is entrusted to him. प्रथम कहला एजेंट अपॉइंट कला सब एजेंट को आउरी तार काम करिया दैट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ कोन डिफरेंट नेचर गोटे ट्रांजैक्शन होची सेठी लायबिलिटी केमती होची हम देखिथिलु. एठी पुणी ओरिजिनली कथा कहूची जे जदी एजेंट पाखरे पावर अछि आउ जन को ता जगह रे नोमिनेट करिवो आउ से जिनसटा करूची ताहले से लोकटा को सब एजेंट कह जिवनी से लोकटा पुणी एजेंट हे जिवो. जेमति कि से कॉन्ट्रैक्टर एग्जांपल धरो कहूची मु कॉन्ट्रैक्टर गोटे हायर कली कॉन्ट्रैक्टर भाई गोटे थी सी भी इक्वाली भल कॉन्ट्रैक्टर काम करूथबो. बर्तमान से कॉन्ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गला सी आसपारा ना मो घर कम कंप्लीट करे से कहब सर आपण व्यस्त हूँ मो भाई जाऊँच से सब बुझता तो ता भाई जी आसला कॉन्ट्रैक्टर जगह दैट पर्सन इज नॉट ए सब एजेंट दैट पर्सन विल बिकम माय एजेंट ओनली. बुझिल से जिनसटा ये 194 सेटा को कहा जाए कौन ना सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. तो एजेंट जगह आउ जन एजेंट सब्स्टिट्यूट होची. मो भाई जतले माने से कॉन्ट्रैक्टर भाई जतले जीव ता जगह से तार सब एजेंट है आसुनी से तार जगह ही रिप्लेस है कि एजेंट हिसाब रे आसुची. तो एजेंट हिसाब रे जतले आसुची आम भितर जहा जेंती एजेंट रो जहा जेंती टर्म्स कंडीशन थिला सेठी हबो. जदी सी आउ जन को हायर करूची सी एसी की काम करूची सी सब एजेंट हबो से सब एजेंट रे 182 183 लागबो. जदि सी तारी जगह ता भाई को पठाउची हो इज आल्सो इक्वली ए गुड कॉन्ट्रैक्टर तो सी से एजेंट हिसाब रे आछी सेटा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हिसाब रे से आछि. इलस्ट्रेशन कोन देला ए डायरेक्ट्स बी हिज solicitor to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. B names C, an auctioneer, to conduct the sale. C is not a sub-agent, but is agent for the conduct of the sale. तो से कहूँ ए बी को डायरेक्ट कला माने ए गोटे लोकटा अच्छी बी तार सॉलिसिटर माने तार एडवोकेट अच्छी से कहला तू आ गोटे सॉलिसिटर को कह कि गोटे मोर जगहटा सॉरी तू आ गोटे ऑक्शनियर को कह जे मो जगहटा ऑक्शन करिवो. ऑक्शन जानथिबो से देखा टीवी रे देखथिबो हातुड़ी बारी की सेल करंती सेटा बिडिंग कह जाय से प्रोसेसटा को जो जगह रे होय सेटा ऑक्शन कह जाय से माने से एटा को ऑक्शन कह जाय. तो सी ता एडवोकेट को कहबे तो ऑक्शनियर को खोजे से ऑक्शनियर टा मो जगह बिक्री करतो. तो एठी ऑक्शनियर कौन करछि ना बी रो काम करछि ऑक्शनियर ए रो ही काम करछि बस खाली बी टा को खोजी सला हैला. जेमति कि म कहली से कॉन्ट्रैक्टर टा
जदि एक्सीडेंट है घरे से रहीगला ता भाई आसिक से कंट्राक्टर ही काम कर तो से एजेंट हिसाब से जाना ये सेमती ये जो बी को कहला जे तू गोटे ऑक्शन वाला को खोजी दे जे मो घर ऑक्शन करी से ओरिजिनली ए ही काम कर सी एमती नुहे से बी काम कर मोर कंट्राक्टर हिसाब से मोर काम गोटे राजमिस्त्री कर से मोर सब एजेंट हम ही इज नॉट डूइंग माने कौन ही इज नॉट डूइंग दी ओरिजिनल माने मो काम से करूँ मु जहाँ को हायर कली मु गोटे कंट्राक्टर को हायर कली कंट्राक्टर काम जहाँ करार अच्छी से काम करने को आउ दी तीन जन चार जन को हायर कर बट सी तो कंट्राक्टर राजमिस्त्री तो कंट्राक्टर काम करनी ना बुझ जिनसा राजमिस्त्री ता काम करेंगे कंट्राक्टर तार जहाँ काम करार अच्छी कंट्राक्टर राजमिस्त्री खोज कंट्राक्टर बाली गुड़ी आण कंट्राक्टर लेबर खोज ए काम जदि आउ जन कला ताहले सी एजेंट हो ए कामटा कंट्राक्टर भाई कला से एजेंट हो किंतु तापर जो मैंने सब अलग अलग छोट छोट काम कर सब सब एजेंट हो गला then next है A authorizes B a merchant in Calcutta to recover the money due to A from C and co. B instructs D a solicitor to take legal proceedings against C and co for the recovery of the money. D is not a sub-agent but is a solicitor for A. सही मैंने सिमिलर टाइप का एग्जांपल कहूँ केमती मैंने रिलेशन टा केमती डिफरेंट देन 195 होची एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन in selecting such agent for his principal an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case and if he does this he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected तमने तमे नॉर्मली जदि तम निज काम से लोक को विश्वास करिपारिछ आ से लोक को तमे तम प्रिंसिपल को कहला ताकू कहला जे ये तम काम करिवो ताहले तमे आ रेस्पोंसिबल हबनी ता माने जेमती से कॉन्ट्रैक्टर जो मु हायर कली से कॉन्ट्रैक्टर आसपारा नहीं से भाई को पठेला मो भाई बहुत काम जान करियो देखि हला पूरा से फुल फेथ रे पठेला था भाई एमती किछि माने ये नहीं माने किसी डाउट रखी नथला पूरा फुल फेथ रे पठेला जे मो भाई जाके सब काम करदब जहाँ काम मु करे मो भाई सब करदब है दिस इज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रुडेंस जैसे कि डिस्क्रिप्शन से यूज करा था सब करी पठाउछ है तो यदि ता भाई आसिक किसी वर्तमान भूल करुछि सेठी कौन ना जे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर सी रेस्पोंसिबल ता पई होबा नाही बुझला सेठी से ता भाई डायरेक्ट मते रेस्पोंसिबल हबो मु किंतु ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर को उथरे रेस्पोंसिबल कर परिबे ना ହେଲା मैं से पाचेरी एग्जांपल धर रहउछि मु हायर कली कॉन्ट्रैक्टर को से कॉन्ट्रैक्टर टा करू करू पाचेरी भांगी गला माने कॉन्ट्रैक्टर भाई काम करू करू पाचेरी भांगी गला ता भाई वर्तमान माने से मेन कॉन्ट्रैक्टर टा आउट ऑफ पिक्चर ता भाई संगे मोर डीलिंग होची जहार जेमती सेक्शन 192 वर्तमान फॉलो होबा कथा सेक्शन 192 फॉलो होबो ये प्रॉपर्ली अपॉइंटेड तो एटा ही प्रॉपर्ली अपॉइंटेड पड़ला सेक्शन 192 फॉलो होबो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर इज नाउ आउट ऑफ द पिक्चर ता जगह ता भाई जो आछी ता संगे जेमती मोर ए जो जिनसटा हबा कथा मो लायबल हेबी थर्ड पार्टी को जो ता भाई आछी सी मते लायबल हबो आ सब एजेंट जदि अछंती से पुनी माने से ता भाई को लायबल हबे आ बुझलो तो एटा माने गोटे टाइप रा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट माने गोटे एजेंट जगह आउ जन एजेंट जतले आछंती से सेठी सेही एजेंट ही हेगला आ किछि नुवा कथा एठी नाही बुझलो एति के जिनस Okay. ताପରେ देखो
ratification the types of that. Ratification informal माने जानो stamp बड़े माने to approve of whatever is being done तमें approve करना ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ ଯାଇ ପଠେଇଲି ତମେ ସେଠି ଯାହା ଯାଇକି କଲ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରାଟିଫାଇ କରିଦେଲି ତାମାନେ ତମେ ଯାହା କଲ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନି ନେଲି ମୁଁ ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେଇଗଲି दैट इज नोन एज राटिफिकेशन ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଟିଫିକେସନ କେମିତି ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ସେକ୍ସନ 196 କଣ ଥିଲା ଦେଖ right of person as to acts done for him without his authority effect of ratification ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କହୁଛି ତମ ଅଥରିଟି ମାନେ ମୋ ଅଥରିଟି ବିନା ଯଦି ତମେ ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପରେ ମାନି ନେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ରାଟିଫିକେସନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୋ ଅଥରିଟିରେ ତମେ କରୁଛ ସେଟା ତ ମୁଁ ହିଁ କଲେ ବୁଝାଯିବ ସେଠି ରାଟିଫିକେସନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ନାହିଁ ରାଟିଫିକେସନ ସେଠି ଆସିବ ରାଟିଫିକେସନ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ସେଠି ଆସିବ when you are doing something without my authority I have not authorized you बट ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଥରାଇଜ କରିଦଉଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରାଟିଫିକେସନ କୁହାଯାଏ ତ ଏଟାକୁ posthumous ଏଟାକୁ posthumous ଅଥରାଇଜେସନ କୁହାଯାଏ ତା ମାନେ କଣ agreeing or agreeing ହେଲା authorizing something authorizing something at a later point of time ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି ତମେ ତମର ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଫଙ୍କସନରେ ଯାଇଛ ସେଠି ତମର ପିକନିକ ଯିବା କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ତମେ କହିଦେଇକି ଆସିଲ ହଁ ଆମେ ପିକନିକ ଯିବା ମୋ ବାବା ମାମା ବି ଯିବେ ଆଉ ଆମର କାରଟା ବି ଅଛି ଆମେ କାରଟା ନେଇକି ଯିବା ହେଲା now this is something which your parents did not agree to while you went to your relative's function but ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସି ଘରେ କହୁଛ ତମ ବାପା ମା ସେଟା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି that is known as ratification ବୁଝିଲ this is what ratification means ratification word ଟା ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲ ଜାଣିଥିଲ ଏଟା ଇଶା ନାଇଁ ମନେ ରଖ ratification ମାନେ ଏହା ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲା ବେଳେ ଅଥରାଇଜେସନ ନାହିଁ ପରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠୁ ତମକୁ ଅଥରାଇଜେସନ ମିଳିବା କଥା ସେଠୁ ମିଳିଯାଉଛି ସେଟା ratification କୁହାଯାଏ so right of a person as to acts done for him without his authority ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମଟା ହଉଛି ବଟ୍ ତା ଅଥରିଟି ବିନା ହଉଛି କଣ ହବ ନା effect of ratification where acts are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority he may elect to ratify or to disown such acts if he ratifies them the same effect will follow as if they had been performed by his authority ତାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କହିଲି ତମେ ତମ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ଫଙ୍କସନରେ ଯାଇକି ପିକନିକ କଥା ସବୁ କହିଦେଇକି ଆସିଲ ପରେ ୟୁର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ଦି ଅପସନ୍ ସେଟା ସେ ରାଜି ହେବେ ନ ବି ହେବେ ଯଦି ନ ହେବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଓକେ ଯଦି ରାଜି ହେଇଗଲେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଲାଇବିଲିଟି ହେବା କଥା ସେ ଲାଇବିଲିଟା ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ସେ କହୁଛି ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲନି ଆଜ୍ଞା 197 ratification may be expressed or implied ratification may be expressed or may be implied in the conduct of the person on whose behalf the acts are done ତାମାନେ ତମେ ଘରେ ଯାଇ କହିଲ ପିକନିକ ଯିବା ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଲି ହଁ ମୋ ବାପା ମାମା ଯିବେ ଆମ କାରଟା ନେବ ତମେ ଘରେ ବାପା ମା ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସଲି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ବଟ୍ 2 ଦିନ ପରେ ତମର ଯିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ଆଉ କେବେ ଯିବା ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ସଣ୍ଡେ ଯିବା ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଯିବା ଏତିକି ବେଳେ ବାହାରିବା ତ ତମ ବାପା ଯିଏ ଥିବେ ସେ ସବୁ ହଁ 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 କରି କଥା ହେଇଯିବେ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ରାଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସଲି ସେ କରିବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସଲି ମାନେ ପୁରା କହିବେ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାଟିଫିକେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସଲି କହିବେନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡସ୍
बा एक्शन थ्रू रू जाना पड़िबो जे से सेटा एग्री करछन, दैट इज इम्प्लाइड रैटिफिकेशन। इलस्ट्रेशन कौन देला ना, ए विदाउट अथॉरिटी buys goods for B. Afterward, B sells them to C on his own account. B's conduct implied a ratification of the purchase made for him by A. तमने A B ପାଇଁ किछटा जिनस किनदेला, B अछि A अछि, ये A B ପାଇଁ जिनस किछटा किनदेला, बट गुड्स B कौन कला से जिनसटा C को बिक्री करदेला, सेल्स टू C को बिक्री करदेला। तारमाने जदि A B रा विदाउट अथॉरिटी भी किनुछि बट B तो से जिनसटा को ताको A को किछि न कहि कि C को बिक्री करदेला ना, तारमाने यू आर इम्प्लाइड रैटिफाइंग। ओके, A without B's authority lends B's money to C. Afterwards, after B accepts interest on the money from C. B's conduct implies the ratification of the law. तारमाने A B ର ଟଙ୍କା ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଲା, B କଣ କଲା ନା ସେ ଟଙ୍କାଟା ରେ ଲୋନ୍ ଯାହା ଦେଲା ସେ ସେଥିରେ ସେ इंटरेस्ट एक्सेप्ट कला। तारमाने बुझाଯିବ ଯେ तू ଟଙ୍କା ସେ ତୋଠୁ ଯୋଉ ଦେଲା ସେଟା मे बी एक्सप्रेसली से न दो, बट तू यदि इंटरेस्ट एक्सेप्ट करछु तारमाने यू आर रैटिफाइंग व्हाट ही हैज डन इज द राइट थिंग टू डू। ओके, 198 हला नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रैटिफिकेशन। No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. तारमाने या कहूची तो तुम घरे जदि जाइके तुम पिकनिक कथा कहल जे एमती एमती पिकनिक कथा डिसाइड है आम जीवा ई संडे, तम बापा माँ कहला हो ठीक अच्छे पिकनिक जीवा बढ़िया कथा, तमें कही पिकनिक जीवा आम चिलिका, बट एक्चुअली पिकनिक जीवा डिसाइड हो आहरी कड़ा गोटे दूर बाट, चिलिका न डिसाइड गोपालपुर बरहमपुर पाखे, तो सेटा आहरी दूर जगह होची एठी मटेरियल फैक्ट जोटा अच्छी पिकनिक जीवा जो जिनसटा सेटा बाट गोटे बड़ कथा ना, तमें एना पाखापाखि पिकनिक जीव तमें एना आहरी दूर बाट पिकनिक जीव एटा डिफर करिवो जनकर विलिंगनेस पिकनिक जीवा न जीवा को, सेटा होची गोटे मटेरियल जिनस। तमें जदि कहिथिबो चिलिका पिकनिक जीवा कालीजाई पिकनिक जीवा किंतु एक्चुअल पिकनिक गोपालपुर जीवा थिबो बा ता आगु को बरहमपुर आगु से जिरांग फिरांग अछि मे भी जानथिबो सुनिथिबो, त सेठी जीवार एक्चुअल थिबो, त तम बापा जदि से जिनसटा चिलिका जीवा भाबी कि रैटिफाई करछन्ती ताहले सेटा वैलिड रैटिफिकेशन हबो नाही। ହେଲା ଯେମିତି କହିଲେ ତମେ 2 दिन ପରେ କାହାର ରିଲେଟିଭ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସେ ପଚାରିଲା ହଁ ପିକନିକ ଯିବା ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକନିକ ଯିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କଲକୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ତମେ ଚିଲିକା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିରାଙ୍ଗ ଯିବା ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା, ତମେ ଭୁଲଭାଲ ଆସି କହିଦେଇଥିଲ, ତ ସେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ରାଟିଫିକେସନ ଯିବା ନାହିଁ। ଓକେ, then 199 ହଉଛି effect of ratifying unauthorized act forming part of a transaction. A person ratifying an unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which that act formed a part. तमें जदि किसटा act unauthorized अच्छी तमें ता भितरु सेही ट्रांजैक्शन टा जोटा रेटिफाई करी दोछ ताहापरे कोन ना तमे से अनऑथराइज्ड एक्ट भी रेटिफाई करछ बोली धरा जिवो। ए पर्सन रेटिफाइंग एनी अनऑथराइज्ड एक्ट डन ऑन हिज बिहाफ रेटिफाइज द होल ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ व्हिच सच एक्ट फॉर्म्ड ए पार्ट। सेही गोटे एक्ट टा जोटा अनऑथराइज्ड थिबो, मैं जेंति कहली तमे पिकनिक जेबा कथा बोले अंकल रेटिफाई कर देले, पिकनिक जेबा को तम कार नंबर बोली तमे राजी ହେଇଛ, that might have been unauthorized, ଯଦି ମାନେ କଣ ତମ ବାପା ପିକନିକ ଯିବା କଥା ରାଟିଫାଇ କରି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାର ନବାଟା ବି ରାଟିଫାଇ କରି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ବୁଝିଲ। Okay. ଦେନ୍ ହଉଛି 200 ratification of unauthorized act cannot injure third person. An act done by one person on behalf of another without such other person's authority
which, if done with authority, would have the effect of subjecting a third person to damage or terminating any right or interest of a third person, cannot by ratification be made to have such effect. এটা ইলাস্ট্রেশনটা দেখো। A not being authorized thereto by B demands on behalf of B the delivery of a chattel, the property of B, from C, who is in possession of it. This demand cannot be ratified by B so as to make C liable for the damages for his refusal to deliver. ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଇଲାଷ୍ଟ୍ରେସନଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା, A not being authorized thereto by B, ମାନେ B A को authorization ଦେଇ ନାହିଁ। B has not given authorization to A. B has not given authorization to A. Demands on behalf of B the delivery of a chattel. A demand कला chattel deliver କରିବାକୁ କାହାଠୁ, C ଟୁ, ଯେ ତୁ ମତେ B behalf ରେ ଦେ ଗୋଟେ chattel. chattel ମାନେ ଗୋଟେ এটা movable property ଗୋଟେ ଧରାଯିବ ହେଲା chattel. ତୁ ମତେ ଦେ B ର movable property, B ର movable property ମତେ ଦେ। କିଏ ମାଗିଲା? A ମାଗିଲା। ଓକେ, କାହାଠୁ ମାଗିଲା? C ଠୁ ମାଗିଲା। ଓକେ, who is in possession of it. Now this demand cannot be ratified, this demand cannot be ratified by B, ମାନେ B ପରେ এই ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ କହିପାରିବନି ଯେ ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି A କୁ ସେ ଦଉ ବୋଲି। କାହିଁ କହିପାରିବନି? So as to make C liable for the damages for his refusal to deliver. ତ ଏଠି ଯଦି C ମନା କରୁଛି, এই ଚାଟେଲଟା କାହାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି? B କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଚାଟେଲ originally belongs to B. ଚାଟେଲ belongs to B. ତ B ଯଦି C କୁ ମାଗିବ, C ମନା କରିବ ମୁଁ ଦେବିନି, C will be liable. ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି A ମାଗୁଛି C କୁ ଆଉ C ମନା କରୁଛି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ A ମାଗିଲା ବେଳେ B ର ଅଥରାଇଜେସନ ନାହିଁ, ପରେ C ବି ଲାଇବଲ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲନି? କ'ଣ ଅଥରେ ବୁଝେଇବି? ସାର୍ ଟିକେ ଆଉଥରେ। ଓକେ, ଦେଖ B ଅଛି, A କ'ଣ ହବ B ର ମତେ କୁହ? ଏଠି B କ'ଣ A କ'ଣ? ଆମେ ଏଜେନ୍ସି ପଢୁଛେ, B କ'ଣ A କ'ଣ? B ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, A ଏଜେଣ୍ଟ। ଭେରି ଗୁଡ୍। A ମାଗୁଛି B ବିହାଫରେ C କୁ। ଚାଟେଲ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଭେବଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୋଟେ ହେଲା। A ମାଗିଲେ C କୁ ଯେ ମତେ ସେ ଚାଟେଲଟା ତୁ ଦେଇଦେ। C ମନା କଲା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝ, ଯଦି B ମାଗିଥାନ୍ତା C କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେ ତୁ ଚାଟେଲଟା ମତେ ଦେଇଦେ, C ମନା କରିଥାନ୍ତା, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? C will be liable, କାହିଁକି ସେ ମନା କଲା। ବୁଝିଲ? ତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉଛି A ଥ୍ରୁରେ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କ'ଣ ନା, A ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛି C କୁ ସେତେବେଳେ A ର ଅଥରାଇଜେସନ ନାହିଁ। ଓକେ, B ଯଦି C କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଗିଥାନ୍ତା, ସେଟା B C କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଗିଲା, ସେଠି ଆଉ କିଛି A ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁନି। ବଟ୍ ଯଦି A ମାଗୁଛି B ବିହାଫରେ, A ର ଓରିଜିନାଲି କିନ୍ତୁ ଅଥରାଇଜେସନ ନାହିଁ, C ମନା କଲା, B ସେଠୁ ପରେ ରାଟିଫାଇ କରିଦେଲା ଯେ ହଁ ତା ମାଗିବାଟା ଠିକ ଥିଲା, ପରେ କିନ୍ତୁ C ଆସିକି ସେ C ନାଁରେ ସେ କେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲାଇବିଲିଟି ଯୋଉ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଭିଲ କେସ୍ ହେଇପାରିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ସେଟା ପରର କଥା। ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଯଦି ତମେ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଛ
मते एटा देदबा तमे कथा जदि दौना ताले एटा सिविल लायबिलिटी तमे आसीबो हैला दिस इज नॉर्मल थिंग बट जदि मो बिहाफ पे आउ जण के मागुची तार मागिवार ऑथराइजेशन नाही आउ परे मु से जिनसटा रेक्टिफाई करूची रेक्टिफाई करिया माने कोन आमे बुझले रेक्टिफाई करिया माने एज इफ आई ऑथराइज्ड से बुझले ना रेक्टिफिकेशन माने एज इफ ओरिजिनली मु से जिनसटा ऑथराइज करिची बट एठी जिनसटा कोन कहूची ना तमे रेक्टिफाई कर देला माने ए नुहे जे ओरिजिनल ऑथराइजेशन बेले जो लायबिलिटी आस्थांदा रेक्टिफिकेशन पर सेम लायबिलिटी आसीबो ना बुझला माने दीटा सिचुएशन बुझा बी अच्छी एटा फर्स्ट सिचुएशन गोटे थला बी अच्छी ए अच्छी सी अच्छी किए कोन जानछ तमे एठी बी हला प्रिंसिपल ए हला एजेंट सी हला आउटे थर्ड पार्टी हला थर्ड पार्टी ठीक बी ए को ऑथराइज करछि ए सी को चैटल मागला एठी सी जति मना करछु दबा को सेठी सी रो लायबिलिटी आसी जो हला एटा नॉर्मल जिंस ये है आम जिंदगी जो देखु थो मेंटोस रा गोटे जो ऐड भी है ये है आम जिंदगी वर्तमान ये है मेंटोस वाली जिंदगी माने कौन ना बी ए को ऑथराइज करनी बट नेवरदलेस ए मागिला सी को जे बी रो जिंस तू फेरा सी मना कला नहीं मु फेरे भी नहीं वर्तमान जदि बी सेई मागिबाटा को रेटिफाई कर दोछ रेटिफाई माने बुझला परे पोस्थमसली गोटे जिंस को तमे ग्रांट करूछ तमे ए रा मागिबाटा को तमे परे स्टैंप मारुछ जे हां मु ऑथराइज कली तो मागिछु ठीक अछि मो पे हैव प्लेट द इट वाज द करेक्ट थिंग टू डू ओके से सेटा पोस्थमसली जदि रेटिफाई कला भी स्टिल सेठी सी रा लायबिलिटी आसीबो ना सो यू अंडरस्टूड दैट टू सिचुएशन हियर बी ऑथराइज कला ए को ए मागिला सी को बी ऑथराइज कला ए को ए मागिला सी को सी मना कर देला सेठी सी रा लायबिलिटी आछियो बी को ताको कंपेंसेशन से दबो ये है नॉर्मल सिचुएशन जनरल सिचुएशन एटा मेंटोस वाली सिचुएशन कोन हला ना ए रा ऑथराइजेशन नहीं ए इज द एजेंट ऑफ बी बट ए डज नॉट हैज द ऑथराइजेशन स्टिल से ताको मागुची सी को जे तक तू चाटिलटा तारा दे दे सी सेठी मना कला सेई मागिबाटा को बी परे रेटिफाई कला तो नॉर्मली कोन ना एमता सिचुएशन रे सी रो लायबिलिटी हबो बट दिस इज अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जोटी हबो नाही जेंतु तुमको तुम से पिकनिक कथा एग्जांपल देली तमे एठी आसी के पिकनिक कथा जहाँ डिसाइड करी घर गला परे जाके तुम बापा मा राजी हो जाउछंती सेटा रेटिफिकेशन रे गला हला बट एठी आ गोटे एक्सेप्शन सेठी कोन देला ना जदी एमता जिंस गोटे एमता टाइप रा ट्रांजैक्शन होची जोठी की से मना कला और तार लायबिलिटी आसी जाउची सेठो से लायबिलिटी ता किंतु रेटिफिकेशन परे आसीबो नाही जदि ऑथराइज थिबो ए ऑथराइजेशन थिबो सी को मागला चैटल सी मना कला ताहले लायबिलिटी ओनली आसीबो हला बट ए केस रे लायबिलिटी आसीबो नाही एटा बुझला ना बुझलानी को ओके सर तापर नेक्स्ट एग्जांपल ता देखि दियो A holds a lease from B terminable on 3 months notice. C, an unauthorized person, gives notice of termination to A. The notice cannot be ratified by B. So as to be binding on A. एटा सिंपल जिंस किछ नै माने तमे मोर घरे भड़ा रे अछ हैला मु तुमको लीज टर्मिनेट करिया को गोटे नोटिस देली लीज जतल पड़िबो से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रे तमे सेतल जानिबो जे लीज केमिति कोन केते मास रे नोटिस देके टर्मिनेट करिया पड़े घर जेटा लीज अछि एटा अलगा जेटा कमर्शियल जगह लीज अछि सेटा अलगा केते कोन मास रे नोटिस देके टर्मिनेशन करिया पड़े ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पड़े हैला मु तुमको घर भड़ा देछि मु ही तुमको नोटिस देके सेटा टर्मिनेट करिबी हैला मो जगह रे आउ जने मो संग धर तुमको नोटिस दे देला हैला से कहूछ unauthorized person gives notice to termination to A. The notice cannot be ratified B so as to be binding on A. तामाने मो संग जदी तुमको नोटिस दे दोछि सेटा वैलिड नोटिस कंसीडर करा दिबो नै
ସେଟା କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ତମକୁ ଦେବା କଥା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ଆଜି, କାଲି ବାକି ଦେଖିବା। ଓକେ ହଉ, ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ବୁଝିଲା ତ ସବୁ, ନା କଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ବୁଝିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।